बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीना की वो वादी आज भी उसी कहानी को ताज़ा कर रही है। हज़रत इब्राहीम के पास औलाद नहीं थी। आपकी उम्र 86 बरस हो चुकी थी। हज़रत सारा के बाद खलीलुल्लाह ने हज़रत हाजरा से निकाह फरमाया। आपके यहाँ हज़रत हाजरा के बतन से एक बहुत ही खूबसूरत बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, लेकिन आप पर अभी आजमाइश बाकी थी। मोहतरम नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। खलीलुल्लाह को ख्वाब में हुक्म हुआ कि अपनी जोजा और नौनिहाल को वादी मक्का में छोड़ आओ। खलीलुल्लाह ने अपने अल्लाह की मोहब्बत में इन दोनों को अल्लाह के आसरे पर अरब के तपते रेगिस्तान में छोड़ दिया। मोहतरम नाज़रीन, ये वही जगह थी जहाँ आज खाना काबा मौजूद है। हज़रत हाजरा ने फरमाया कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मैं राजी हूँ, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत हाजरा के पास जो पानी और खाने पीने का सामान था वो ख़त्म हो गया। आप हज़रत इस्माईल को दूध पिलाती रहीं। जब तमाम खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गईं तो हज़रत हाजरा परेशान हो गईं, क्योंकि वो खुद भूखी थीं तो बच्चे के लिए दूध भी ना उतरता था। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। हज़रत हाजरा पानी की तलाश में निकली तो सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ीं कि कुछ नजर आए, मगर कोई आसार ना मिले। फिर पहाड़ी से उतरकर वादी में आईं और दूसरी तरफ मरवा पहाड़ी पर चढ़ीं कि कहीं पानी नजर आ जाए। इसी तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला को इतना पसंद आया कि यह हज और उम्रे का लाजमी रुकन करार दिया गया। अब हर मुसलमान बैतुल्लाह के तवाफ के साथ ये 7 चक्कर, जिसको सही कहते हैं, रुकन अदा करते हैं। इस अमल की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि हज़रत हाजरा 7वें चक्कर के बाद जब नौनिहाल के पास वापस आई तो देखा कि हज़रत इस्माईल रोते रोते जहाँ एड़ियाँ रगड़ रहे थे वहाँ से पानी का चश्मा फूट पड़ा है, और ये चश्मा आज भी वहीं मौजूद है। हजारों सालों से इस चश्मे से इसी रवानी से पानी रवां दवां है, जिसको हम आबे ज़मज़म कहते हैं, और अपनी मखलूक के लिए इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। हज़रत हाजरा ये मौज़ा देखकर बहुत खुश हुई और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पिलाया। गैब से आवाज़ आई कि ए हाजरा, आप फिक्रमंद मत हो, ना ही गमगीन हो, अल्लाह ताला आपके साथ है। ये वो जगह है जहाँ बैतुल्लाह आपका बेटा और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तामीर करेंगे। कुछ अरसे के बाद पानी की फरावानी देखकर एक कबीला बनु जुराह हज़रत हाजरा की इजाज़त से यहाँ आबाद हो गया, जहाँ हज़रत इस्माईल ने अपना बचपन इस कबीले के साथ गुजारा। जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम 13 बरस की उम्र को पहुँचे तो आप उनसे मिलने गए। वो वादी मना की एक पुरसुकून रात थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में खलीलुल्लाह ने देखा कि आप अपने बेटे को ज़िबाह कर रहे हैं। आप घबरा कर बेदार हो गए और बाहुक्म खुदाबंदी उस ख्वाब की तकमील के लिए आमादा हो गए। हज़रत हाजरा से फरमाते हैं कि बेटे को तैयार कर दो, एक दोस्त की दावत में जाना है। आपने हज़रत इस्माईल को साथ लिया और मिना की वादी की तरफ चल पड़े। शैतान ने सोचा कि ये कितना नाजुक मरहला है कि अगर ये कुर्बानी हो गई तो क़यामत तक ये इसार और कुर्बानी अपनी एक मिसाल कायम कर देगी। चुनाचे वो खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि खलीलुल्लाह, अल्लाह को राज़ी करने के और भी बहुत से तरीके हैं कि बेटे की कुर्बानी देने से ही क्या अल्लाह राजी होता है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कंकर उठाकर शैतान को मारा और कहा कि भाग जा यहाँ से, मेरी गोद में एक इस्माईल है, अगर 1000 इस्माईल भी होते तो अल्लाह के हुक्म पर वो भी कुर्बान हो जाते। शैतान का वार हज़रत इब्राहीम पर ना चला तो वो हज़रत इस्माईल के पास आया तो पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल ने फरमाया कि बाबा के दोस्त की दावत पर जा रहे हैं। शैतान ने कहा कि नहीं, आपको बाबा अल्लाह के हुक्म पर ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी पत्थर उठाकर शैतान को मारा और कहा, भाग जाओ यहाँ से। इस्माईल के बदन में एक जान है, अगर मेरी कई जानें भी होती तो वो भी अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान हो जाती। कहा जाता है कि शैतान ने 3 मरतबा हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल का रास्ता रोकने की कोशिश की तो दोनों ने शैतान को कंकरियां मार के भगाया। यही वो सुन्नत है जिसको हुज्जाज इकराम हज में अदा करते हैं। इस सुन्नत को रमी कहते हैं। शैतान जब दोनों बाप बेटे से नाकाम लौटा तो हज़रत हाजरा के पास पहुंचा कि माँ की ममता ये सुनकर शायद तड़प जाए कि हज़रत इब्राहीम अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। तो हज़रत हाजरा से पूछा कि आपका शहजादा कहाँ है। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि वो अपने वालिद के साथ इनके दोस्त की दावत पर गए हैं। तो शैतान ने कहा, नहीं नहीं, वो तो बेटे को ज़िबा करने गए हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि कौन बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है, और हज़रत इस्माईल तो अपने वालिद के आंख का तारा है, नूर है, और जिस बेटे की आंखों में नबूवत का नूर और रोशनी हो उस बेटे को क्यों कर ज़िबा करेंगे। तो शैतान ने कहा कि वो तो इसे अल्लाह का हुक्म समझकर ज़िबा करने गए हैं। तो हज़रत हाजरा ने कहा कि जालिम, तू कहीं शैतान तो नहीं, ये तो एक इस्माईल है, अगर मेरी गोद में 1000 इस्माईल भी होते तो अल्लाह के हुक्म से कुर्बान कर देती। जब मिना पहुँचे तो
اپنے پیارے بیٹے کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے حکم سے ذبح کر رہا ہوں، تو بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے میرے ابو جان، آپ نے جو کرنا ہے کریں، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ محترم ناظرین، مفسرین کی اس میں دو رائے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا تھا اور کچھ کی رائے میں آپ کو الٹا لٹایا تھا۔ آپ نے حضرت اسماعیل کو ان کے کہنے پر رسیوں میں جکڑ لیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم نے جیسے ہی چھری پکڑی تو حضرت اسماعیل نے کہا، رک جائیں ابا جان۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹا؟ کیا آپ کا ارادہ تبدیل ہو گیا ہے؟ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے رسیوں سے جکڑ دیجئے، اب کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ میری رسیاں کھول دیں کہ کل کو مورخ یہ نہ لکھیں کہ بیٹا ذبح نہیں ہونا چاہتا تھا اور باپ نے زبردستی رسیوں سے جکڑ کر ذبح کیا ہے۔ آپ مجھے یقیناً صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ وادی منی ہے، فولاد جیسے پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، آسمان سے فرشتے حور و غلمان رضوان جنت بھی جھک جھک کر یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ مالک کیا قیامت آنے والی ہے۔ آواز آئی کہ فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسان کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، یہ تو لڑائی کریں گے، سجدے تو ملائکہ کریں گے، ذرا میرے بندے کی اس انوکھی ادا کو بھی تو دیکھو، لاؤ اپنے سجود و قیام، اپنی عبادات میرے اس بندے کے جذبہ اثار کے مقابلے میں۔ قرآن پاک نے کیا منظر نگاری کی ہے۔ خلیل اللہ نے چھری ہاتھ میں پکڑی ہے اور پگھلے ہوئے پہاڑ ہیں، زمین تھرا رہی ہے، عرش کانپنے لگا ہے، وادی پہ راشا تاری ہے، سورج سے یہ منظر نہیں دیکھا جا رہا، کارکنان قضائے قدر کی چیخیں نکل رہی ہیں، مالک یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کہا کہ ذرا میرے بندے کی ادا تو دیکھو کہ چھری ہاتھوں میں پکڑی ہے، آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے اور نونہال لیٹا ہوا ہے، پیشانی موڑ کر گردن پیچھے کر کے ماتھا زمین پر لگایا ہوا ہے اور تنی ہوئی گردن پر جب حضرت خلیل اللہ نے پوری ہمت سے چھری کو پکڑا، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پر جنبش دی ہے تو چھری تو جنبش کرتی ہے مگر ایک بال بھی نہیں کٹتا ہے۔ چھری کو زور سے زمین پر مارتے ہیں کہ کاٹتی کیوں نہیں ہو؟ حضرت ابراہیم ہمت کرتے ہیں اور چھری کو دوبارہ اٹھاتے ہیں، پتھر پر تیز کرتے ہیں، پھر ہمت اکٹھی کر کے اپنے نونہال کی نرم گردن پر نوک رکھ کر زور ڈالتے ہیں کہ گلا کٹ گیا اور خون بہہ نکلا۔ خلیل اللہ خوش ہو گئے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا بیٹا ذبح کرنا، کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ جلدی سے آنکھوں سے پٹی کھولی کہ منظر تو بدلا ہوا ہے، بیٹا سمجھ کر جس کی گردن پر چھری چلائی تھی، جس کو ذبح کیا تھا، وہ بیٹا نہیں تھا، وہ دمبا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے تھے کہ خلیل اللہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر! تو حضرت اسماعیل نے پکارا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر! اور پاس کھڑے جبرائیل علیہ السلام جو دمبا لے کر آئے تھے بولے، اللہ اکبر وللہ الحمد! اور غیب سے آواز آئی جس سے پوری وادی گونج اٹھی کہ اے ابراہیم، کیا واقعی تم نے خواب پورا کر دکھایا ہے؟ خلیل اللہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سنت آپ کے پچھلوں کے لیے باقی رکھی ہے، سلام علی ابراہیم۔ محترم ناظرین گرامی، آج اسی منسک پر، اسی قربان گاہ پر کئی لاکھ مسلمان عازمین حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں اور کئی صدیوں سے پوری دنیا کے تمام مسلمان 10 ذی الحج کو حضرت ابراہیم کی اس سنت کو زندہ کرتے ہیں۔